Убираемся отсюда. Да, вот это, конечно, очень интересно. В общем, вот ситуация в моей комнате. И вот тут вот я лежала. Я сидела у себя в номере, листала новостную ленту и почувствовала, что моя кровать начинает шататься. Буквально секунду или две у меня были сомнения. Нет, это не может быть, мне кажется. Но после я уже точно поняла, что это землетрясение. Трясло очень сильно. Очень сильно, было очень страшно. Я ощущала, как стены ходят ходуном. Я ощущала, что пол, это было, не знаю, как будто ты вот лежишь на волне, и просто все под тобой движется. На меня сверху сыпалась штукатурка. По ощущениям, колебания были, наверное, секунд 20-30. Я, наверное, покинула здание за минуту-две. Передо мной тоже были люди, которые покидали отель с более низких этажей. Сзади меня уже тоже бежал мужчина. Его землетрясение застало в душу, он бежал в полотенце. Чувствовался страх и паника у людей. Лестница была более повреждена, кое-где осыпались кирпичи, была вода. Вот, но мы благополучно покинули здание. В центре было очень тихо, спокойно, очень мало машин, магазины, рестораны, все закрыто. Очень странное ощущение, конечно. Вчера тоже ощущались толчки. В какой-то момент нас тоже вывели из здания, но это были очень такие незначительные колебания. Прям. То есть я посмотрела потом по программе где-то 3,8, что-то вот в таком диапазоне. Ночью сегодня я тоже ощущала небольшие колебания. Очень сильно поврежден аэропорт, повреждена взлетно-посадочная полоса. У нас в отеле находятся военные, то есть сейчас страна контролируется военными США. Дороги в сторону аэропорта перекрыты. Ты можешь проехать только если у тебя есть специальное разрешение или ты являешься какой-то гуманитарной ассоциацией или там выделяешь какую-то гуманитарную помощь, то есть тут у тебя должно быть специальное разрешение. В аэропорту царит полный коллапс, хаос. Сказали, что в ближайшие 24-48 часов, то есть никаких шансов покинуть город нет. Donald Trump menyatakan Amerika Serikat siap membantu Venezuela yang dilanda 2 gempa berkekuatan besar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan pemerintahannya akan membantu Venezuela setelah 2 gempa besar mengguncang negara tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bantuan kemanusiaan tidak hanya berdampak pada proses pemulihan bencana, tetapi juga menjadi bagian dari diplomasi dan stabilitas ekonomi kawasan. Donald Trump menyatakan Amerika Serikat siap membantu Venezuela yang dilanda 2 gempa berkekuatan besar. Pemerintah Amerika Serikat mengaktifkan tim tanggap darurat serta menyiapkan bantuan berupa tim pencarian dan penyelamatan, peralatan medis, dan bantuan kemanusiaan. We took over Venezuela in less than 1 day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their they had a tremendous earthquake last night that you read about, massive in Caracas, but we're going to help them out. Tidak hanya Amerika Serikat, sejumlah negara dan organisasi internasional juga mulai mengirim tim penyelamat, dana darurat, serta logistik bagi para korban gempa. Koordinasi internasional menjadi kunci untuk mempercepat evakuasi dan pemulihan di wilayah terdampak. Gempa bumi menyebabkan kerusakan infrastruktur, gangguan aktivitas bisnis, serta meningkatkan kebutuhan dana rekonstruksi. Bagi Venezuela, pemulihan pasca bencana menjadi tantangan besar di tengah kondisi ekonomi yang masih rapuh. Pengiriman bantuan kemanusiaan kini menjadi bagian penting dari hubungan internasional. Di tengah perbedaan kepentingan politik, negara-negara tetap dapat bekerja sama untuk menangani krisis kemanusiaan dan mengurangi dampak sosial akibat bencana besar. Kecepatan proses evakuasi dan rekonstruksi akan menentukan seberapa cepat aktivitas ekonomi Venezuela dapat kembali berjalan.
Kolaborasi antar negara dalam penanganan bencana menunjukkan bahwa stabilitas kemanusiaan dan ekonomi kini menjadi kepentingan bersama di tingkat global. Berbagai sumber IDX Channel. Sementara itu dalam pengembangan industri berbasis inovasi dan teknologi, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy mengaku tengah menyiapkan roadmap industri berbasis inovasi dan teknologi yang didorong oleh riset. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memastikan akan meniru China di dalam pengembangan industri berbasis inovasi dan teknologi. Pasalnya, klaster industri di negara China telah berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto. Wamendikti Saintek Stella Christy mengatakan negara China telah berhasil melakukan pengembangan ekonomi dan industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan telah memberikan kontribusi yang besar dari klaster inovasi dan teknologi hingga 13,4% terhadap PDB nasional. Stella meyakini kunci dari pencapaian keberhasilan dalam pengembangan inovasi dan teknologi yakni adanya kolaborasi skala besar antara dunia akademik dan industri yang difokuskan pada penyediaan kurikulum dan infrastruktur yang selaras dengan kebutuhan industri. Karena kalau kita lihat terus terang saja industri kita berbasis teknologi itu masih sangat-sangat sedikit sekali di Indonesia, ya kan? Tapi ini China. Tadi saya berikan angka bahwa Science and Technology Cluster dari China itu menyumbang 13,4% dari GDP mereka hanya dengan menggunakan 2,4% dari lahan. Ini bagi seorang pengambil kebijakan, bagi pemerintah, ini suatu yang sangat diinginkan. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat mendukung upaya pemerintah mencegah terjadinya PHK massal melalui pembentukan Satgas Mitigasi PHK. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan koordinasi Satgas Mitigasi PHK antara pemerintah, DPR, serta serikat buruh akan menjadi bagian dari satuan tugas bersama untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja yang masif yang terjadi di berbagai sektor industri. Oleh sebab itu, Dasko berharap koordinasi yang kuat antara stakeholder dari pihak pemerintah maupun DPR bisa memitigasi berbagai ancaman PHK yang dapat merugikan kalangan pekerja. Satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR, dan tadi rapat diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, kemudian Pak Menaker, kemudian ada dari Presiden Serikat Pekerja Pak Andi Gani dan Des Tenaga Kerja Polri, dan penasihat khusus Presiden bidang tenaga kerja dan